Bonjour, voici donc la suite aux trois premières parties d'un résumé traduit en arabe du contenu de l'histoire de la pièce de théâtre dans Antigone de Jean Anouilh. Alors, partie 4. Scène 15, Antigone et le garde, depuis la page 106 jusqu'à 118. Antigone est surveillée par le garde qui est indifférent à ses souffrances. Antigone يحرسها الحارس أو يراقبها الحارس الذي كان غير مبالي بمعاناتها. Il ne pense qu'à sa promotion, لا يفكر إلا في ترقيته في المهنة et aux avantages qu'il va en tirer والامتيازات التي سيحصل عليها. 3. Antigone lui demande comment ils vont la faire mourir et il lui répond qu'ils vont la murer vivante. Antigone كتطلب منه من هذا الحارس كيفاش غادي يقتلوها et il lui répond وكيجاوبها qu'ils vont la murer vivante بلان غادي يسدوا عليها في واحد المغاره حيه حتى تختنق بالاكسجين وتموت. Scène 15. Antigone et le garde, depuis la page 106 jusqu'à 118, toujours la suite. Alors 4. Antigone accueille cette nouvelle avec un calme digne d'une héroïne tragique. يعني أن أنتيغون كتستقبل هذا الخبر بواحد الهدوء الخاص بالأبطال التراجيديين لأنها هي بطلة تراجيدية. 5. Antigone réussit à convaincre son garde en lui donnant sa bague en or d'écrire une lettre pour elle à son fiancé aimant. Antigone كتنجح في الإقناع ديال الحارس ملي عطاتو الخاتم ديالها من ذهب باش يكتب لها رسالة اللي غتصيفط الخطيب ديالها ايمون dans laquelle elle exprime son regret اللي كتعبر فيها على الندم ديالها d'avoir commis un acte aussi absurde بارتكابها واحد الفعل اللي هو عبثي اللي هو الإقدام على الموت. 6. À ce moment-là, la foule s'est entassée bruyamment devant la porte du palais. في هذا الوقت في ذاك الوقت كان الجماعة غفيرة من الناس اجتمعت قدام القصر وهي كتنادي وكتغوت كتطلب بالدم ديال أنتيغون يعني كتطلب بالإعدام ديال أنتيغون. donc elle demande au roi d'infliger à Antigone le châtiment qu'elle mérite. يعني هاد الناس هادو كيطلبوا من الملك أنه يعاقب أنتيغون بالعقوبة التي تستحق. 7. Créon manifeste son dégoût pour la populace qui hurle à l'extérieur. Créon الملك كيبين يعني الاشمئزاز ديالو من هذا الشعب اللي كيصرخ خارج القصر. هو كيقول un exemple du texte: je ne veux pas voir leur visage لا أريد رؤية وجوههم je ne veux pas entendre leur voix لا أريد سماع صوتهم. Scène 16. Le cœur et le messager, depuis la page 118 à 119. Alors 1. Le cœur entre en scène, le cœur, et raconte les événements qui se sont déroulés dans les coulisses. وكيحكي الأحداث اللي وقعت ولكن ما وقعتش فوق الخشبة لا وقعت في الكواليس يعني في النص خارج المشهد المسرحي أو أمام الجمهور. Antigone s'est pendue avec les fils de sa ceinture dans le tombeau où se trouvait aussi aimant. الخبر الأول أن أنتيغون عدمت رأسها أو انتحرت بشنق نفسها بالخيوط ديال الحزام ديالها في القبر اللي كيتواجد فيه كذلك ايمون. Deuxième information, Aimon est à genoux tenant Antigone dans ses bras et pleure. ملي مات أنتيغون منتحرة ايمون خداها هو وقع على الركبتين ديالو وخدا أنتيغون في الساعدين ديالو اليدين ديالو وهو كيبكي. Créon entre dans la caverne pour aider son fils à se relever. Créon ملي سمع الخبر وسمع بلي كاين صوت اخر غير الصوت ديال أنتيغون في المغاره قال العبيد ديالو والحراس حفروا وملي حلوا الباب دخل ملي دخل باش يساعد ولدو انه ينوض. celui-ci le regarde méchamment لكن ولدو كيشوف فيه بواحد النظرات شرسه et lui crache au visage
وبصق على الوجه ديالو دفل على الوجه ديالو puis se donne la mort ثم انتحر lui aussi avec une épée enfoncée dans son ventre بواحد السيف خشى في البطن ديالو. Scène 16, toujours le cœur et le messager, page 118-119, donc là c'est la suite. 2. L'intervention du messager est importante car il informe le public des événements qui n'ont pas eu lieu sur scène. يعني التدخل ديال هذا le messager اللي هو المرسول أو الرسول est importante هي مهمة لأنه car il informe le public لأنه كيخبر الجمهور ديال الجمهور اللي كيشاهد المسرحيه des événements qui n'ont pas eu lieu بالاحداث اللي ما وقعتش فوق الخشبه sur scène en respectant ainsi la règle théâtrale de bienséance du théâtre classique. هو كيحترم بذلك قاعده مسرحيه قاعده ديال المسرح الكلاسيكي اللي هي قاعده لا بيانسيونس اللي هي كتعني c'est-à-dire pudeur et respect des sentiments du public pour ne pas le choquer par les scènes de crime. يعني نوع من العفاف واحترام لمشاعر الجمهور لكي لا يصدم بمشاهدة مشاهد الدم والجريمة. 3. Créon occupe une place centrale dans le récit car il est le roi. Créon اللي هو الملك كي عنده واحد المكانة مركزية مهمة في السرد ديال هذه القصة هذه car il est le roi لأنه الملك. Deuxièmement, il est l'oncle لأنه الخال. Troisièmement, il est le père. Donc, le khal ديال Antigone et le père ou l'ab ديال Aimon. Il assiste donc directement à la réalisation de cette tragédie. ولذلك فهو كيشاهد مباشرة الإنجاز ديال هذه التراجيديا. Scène 17. Le cœur, crayon, le page. Alors, page 119, 122. Le roi Créon entre au palais totalement effondré. ملي طرات هاد الأحداث هادي وتوفى إيمون مات إيمون هو منتحر وكذلك أنتيغون. Le roi Créon entre au palais totalement effondré. دخل الملك كريون إلى القصر وهو منهار شموليا. 2. Le cœur l'informe d'une autre terrible nouvelle. Le cœur خبر كريون بواحد الخبر آخر مرعب. La reine s'est donné la mort après avoir appris le suicide de son fils Aimon avec Antigone. La reine انتحرت ملي تخبرت حتى هي بالانتحار ديال ولدها ايمون مع أنتيغون. 3. La solitude du roi devient insupportable. ثم وحدانية الملك أصبحت غير محتملة. Mais la raison d'État, en tant que roi et dirigeant des affaires du peuple, l'oblige à continuer à régner. لكن بسبب أنه رئيس الدولة فإن ذلك يفرض عليه كملك أن يتابع ويسير قضايا الشعب ويفرض عليه ذلك كذلك أن يستمر في الحكم في تب. 4. Enfin, la tombe a pu rassembler les deux amoureux à cause du destin tragique qui leur a interdit de s'unir dans leur vie. وأخيرا القبر استطاع القبر أن يجمع بين المحبين المتحابين اللي هما أنتيغون et son fiancé Aimon بسبب القدر التراجيدي اللي هو كيمنع من هذين البطلين كيمنعهم أنهم يجتمعوا في الحياة ديالهم. 5. Eurydice, elle, a participé seulement au dénouement tragique de la pièce et sa disparition condamne Créon à une solitude effroyable. Eurydice اللي شاركت فقط في النهاية ديال هذه التراجيديا واختفاؤها يحكم على كريون بوحدانية مرعبة غير مطاقة. Et le palais devient ainsi comme un tombeau وأصبح القصر بذلك مثل قبر. Enfin, scène 18, le cœur et les gardes, page 122-123. Le cœur se manifeste pour la dernière fois, يعني le cœur تيظهر لآخر مرة على المشهد على المسرحية في المسرحية. Il parle de ceux qui sont morts et de ceux qui sont en vie. كيتحدث على هذوك اللي ماتوا اللي هما أنتيغون إيمون et Eurydice. وكيتحدث كذلك على هذوك اللي هما باقين على قيد الحياة اللي هو كريون.
ainsi que des conséquences de cette tragédie sur Thèbes. كذلك على النتائج والعواقب ديال التراجيدي على مدينة Thèbes qui s'est enfin apaisée التي هدأت في الأخير. 3. Les gardes qui ne font que suivre les ordres sont indifférents à ce qui se passe. يعني الحراس الذين لا يقومون إلا باتباع الأوامر فهم يبدون غير مبالين كيظهروا على أنهم ما مسوقينش غير مبالين à ce qui se passe لما يحدث et continuent à jouer aux cartes ويستمرون في اللعب بالكارتا. La tragédie qui a secoué violemment le royaume ne les concernant rien. يعني التراجيديا التي زعزعت بعنف المملكة لا تهمهم أو لا تتعلق بهم أو لا تهمهم في شيء. Exemple de ce qu'a dit le cœur. مثال على ما قاله le cœur على هذا الشيء. Eux, tout ça, cela leur est égal. C'est pas leurs oignons. يعني هما هاد الناس هادو هاد الحراس ما مسوقينش لأنه ليست قضاياهم.